नमस्कार। आपण समस्त को रामनवमी ढेर सारा शुभकामना। रामनवमी दिन शीघ्र विवाह पई एमिति क्यों उपाय करा जाए जहा द्वारा कि जदि आपणकर शीघ्र विवाह पई एमिति जो उपाय करा जाय थाए जहा द्वारा जदि आपणकर विवाह रे कौनसी भी बाधा आसु थाए तो आपणक घरे जदि कहार विवाह हेई पारु नाही आपणकर जो ग्रह दशा थाए सेही ग्रह दशार तिथि आपणकर प्रतिकूल थाए तो एमिति रे आपण विवाह पाई नवरात्रि दिन माने रामनवमी दिन यही सरल उपाय को आपण माने जरूर करंतु जहाँ आपण को यही वीडियो रे आमे जणाइबु। जदि आपण यही उपाय को करिदेबे पूरा विश्वासर सह पूरा श्रद्धार सह तो आपणकर विवाह शीघ्र होई जिवो। आउ केबे केबे भी एमिति होई थाए कि गोटिए दिन रे विवाह जोग बनि जाई थाए। आजिर वीडियो रे जो उपाय आमे आपण को जणाइबु एहा बहुत सहज उपायटिए ओ अधिक चमत्कारी उपायटिए। एही उपाय को आपण आपणकर घरे ही करिवे आउ एही उपाय को माता पिता भी करि परिबे एवं आपणकर घरे जो पुओ बा झियो अछंती ताको विवाह रे जदि विलंब हेउची से निजे भी एही उपाय को करि परिबे आउ एही उपाय को पूरा श्रद्धा और विश्वासर सह जदि करिवे तेबे जाई एहार रिजल्ट आपनको मिलिबो एवं सफलता मध्ये आपनको निहाती भाबरे मिलिबो। आउ एही उपाय को बहुत सारा लोक करिसंती आउ तांकर मध्ये मनस्कामना पूरा होईची। ज्योतिष शास्त्र रे एमिति उपाय बता जाईची जहा को करिबा द्वारा आपणकर विवाह संबंध जहा की समस्या आसुथाय ताहा दूर होई जाईथाय। तेबे चालंतु आजिर वीडियो रे जानिबा सेही सरल उपाय जहा आपणकर रामनवमी 6 एप्रिल रविवार को करिवे। एही वर्ष जो रामनवमी पड़ुची ताहा बहुत शुभदायी अटे। एथिरे रवि जोग सर्वारिष्ट सिद्धि जोग आरंभ हेउअछि शुभ जोग भी बनुअछि आउ एही सबु जोगर एका सह आसीबा आपण मानक पई बहुत ही पावरफुल माना जाईची। आजिकाली दुनिया रे विवाह संबंध समस्या सबु घरे घरे रही थाए। अनेक घरे तांको पिलांकर बयस 25 रु 30 वर्ष हेई जाउछि किंतु तांकर विवाह हेई पारु नाही। कौनसी ना कौनसी कारणरू विवाह रे विलंब हेउछि विवाह रे बाधा आसुछि। एही समस्या रे पिला तो चिंतित थांदी किंतु तांको थारु अधिक चिंता तांको पितामातांकर थाए। तो जदि आपणकर सह भी एही परि परिस्थिति थाए विवाह रे बाधा आसु थाए तो आपण एही उपाय को जरूर करिकि थरे देखंतु एथिरे आपनको सफलता जरूर मिलिबो। ता पूर्वरु आपनको अनुरोध जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसीछंती ए पर्यंत हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तो एबे ही हमर एही चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को अधिक रु अधिक लोकन को पाखको शेयर करि दियंतु जहा फल रे अन्य माने मध्ये एही उपायर लाभ उठाई परिबे। 6 एप्रिल रविवार रामनवमी दिन एही उपाय आपनको करिबा को पड़िबो आउ एही उपाय आपनको सखाल समय रे करिवे तो अधिक एहार लाभ हेबो। एही उपाय को आपण संध्या रे भी करि परिबे किंतु सखाल समय रे जदि करिवे तो एहार रिजल्ट अधिक शुभदायी आपनको मिलिबो। तो उपायटी किपरि करिवे आपण रामनवमी दिन सखाळु उठी स्नान करिवे सफा वस्त्र धारण करिवे आपण चेष्टा करिवे एही दिन हळदिया रंगर वस्त्र पिंधिबा पई एवं आपणकर घरर पूजा घरे बसी पड़िवे। केउ केउ सामग्री को नै बसिबे ध्यान देई सुनंतु। आपण गोटे थाली नेयंतु स्टील थाली नै परिबे पितळ थाली भी नै परिबे। दुईटा थाली भितरु आपण जेउ थाली भी नेले चलिबो। सेही थाली भितरे 250 ग्राम रो हरड डाली नेबे। दुईटी कदली को नेबे सेही कदली को भलसे धोईकी नेबे। सेही कदली को सेही थाली भितरे रखिबे। एहा परे 7टी हळदी खंड बा हळदी गंठी नै सेही थाली भितरे रखिबे एवं बेसनर लडू दुईटी नै सेही थाली रे रखिदेबे। एहा परे गोटिए हळदिया रंगर नुआ रुमाल दिए नेबे सेही थाली भितरे रखिदेबे। सेही थाली को नै आपणकर पूजा घर को जाई बसी पड़िबे। पूजा घरे गोटिए शुद्ध देसी घियर दीपटिए जलाई देबे आउ सबुठु प्रथमे गणपति भगवान को प्रार्थना करिवे। हे गणेश भगवान आज मु जो उपाय करूछि आपण मते सफलता दियंतु। पूरा सच्चा और विश्वासर सहित प्रार्थना करिवे। प्रार्थना करि सारिबा परे जो थाली आपण नेइथिले पूजा घर को पूजा घरे थिबा रामंक फोटो बा मूर्ति सामने रे रखिदेबे। एहा परे मनस्कामना को
ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେଇଯିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିବା ଦରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରେମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ପିତାମାତା ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାର ବିବାହ ଜଲ୍ଦି ହେବା ପାଇଁ, ତ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜରୁର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜୟ ସିୟାରାମ, ଜୟ ସିୟାରାମ, ଜୟ ସିୟାରାମ। ବହୁତ ସରଳ ମନ୍ତ୍ରଟି। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ବିବାହ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ଯଦି 108 ଥର ଜପ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ 11 ରୁ 12 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ 21 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଥାଳିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘର ଆଖପାଖରେ ଭଗବାନ ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ସେହି ସାମଗ୍ରୀ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ସେହି ଥାଳିକୁ ଦେଇଦେବେ। ପୂଜାରୀ ସେହି ଥାଳିକୁ ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣା ଜରୁର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣା କେତେ ଦେବେ ନା 11 ଟଙ୍କା, ନାହିଁ ତ 21 ଟଙ୍କା, ନାହିଁ ତ 51 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣା ଜରୁର ଦେବେ। ଏବଂ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଯୋଡ଼ି ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୋଲିବେ। ଜଲ୍ଦି ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, କୌଣସି ବହୁଥିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ବହୁଥିବା ନାଳରେ ଜଳ ଭିତରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ବୋଲିକି ସେହି ଥାଳିରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଥାଳି ସହ ଭସାଇ ଦେବେ। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗ, ଏହା ସହ ରାମନବମୀ ବି ପଡ଼ୁଅଛି। ଆଉ ଏହି ଶୁଭ ଯୋଗରେ ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଜଲ୍ଦି ହିଁ ପୁରା ହେବ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହର ଯୋଗ ବନିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ ହେବ ତାହା ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳମୟ ବିବାହ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ, ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ରାମନବମୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜରୁର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପିତାମାତା ଏହି ଉପାୟକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଘରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହି କାରଣରୁ ସେ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ଏହି ଉପାୟକୁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କରିପାରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଥାଳି ରଖିଥିବେ ସେହି ଥାଳିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ରଖିବେ। ସେହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଥାଳିରେ ରଖି ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପିଲାର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ନେବେ। ସେହି ଫଟୋକୁ 7 ଥର ସେହି ଥାଳିକୁ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ପାଇଁ କାମନା କରିବେ। ଫଟୋକୁ 7 ଥର ଥାଳି ବୁଲାଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ପିଲାର ନାମ ଓ ଗୋତ୍ର କହିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାତାରାଣୀଙ୍କୁ ଜରୁର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଜରୁର ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କହିବେ। ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ଦେବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଥାଳିକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନଦୀ ବା ନାଳରେ ଭସାଇ ପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ସୀତାରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ
ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।